Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Répétez. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Nani kunasema? C'est Jésus. Oui, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais plutôt quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. C'est qui là? Jésus est venu mettre la division. Hein? Oui. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Tunaweza kuikaa. Maintenant, ma fille, unaweza kwenda verset 37 jusqu'à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Yes. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Mimi nakubariki au nom de Jésus-Christ. Mimi nabariki présence yako parce que uko wa nguvu sana pendant 40 jours, 80 séances ya prière. Ile bantu bene balikuwa nakuya vile banapenda, mais toi jour pour jour ulikuwa nakuya. Mimi nasema Mungu wangu akurekompense. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, tukunasemezia comment sortir dans les malédictions d'origine. Je pense que chaque fois avancer ça dans les 3 ou 4e partie, si je ne me trompe pas, 4e partie. Alors, baklisto na makanisa leo maservo ya bantu na labika ma incompréhension na ma interprétation ya mubaya ya Bible. Surtout ce verset, et verset n'a divisé ma famille ya mingi sana. C'est avec preuve, c'est écrit. Même Jésus lui-même avait dit, je ne suis pas venu apporter la paix, plutôt l'épée. Je suis venu séparer l'homme et son père. Maintenant, il fallait demander à Jésus là que au moment ye mwenye anakuya évangile yake anasema je, mishikuye njuu ya kudetruire mashira ya Moïse, mais mimi nakuya kuikomesha. Maintenant mshira ya Moïse munasema je, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps, pas au ciel, sur la terre. Mais comme Jésus anasema que Jésus venait mettre la division, achitaye pas entre l'homme et son père, Jésus a rien d'ambari entre la belle-fille et sa belle-mère, entre la fille et sa mère. Pourquoi la division? Première des choses, en tant que les enfants de Dieu, tunapaswa kutoka mufura na sentiment ya hii wakati, na kama tunapenda kucheza tunaweza kuchezea hata kwa mabintu bingine vile tunapenda kucheza na bintu vyote, mais pour éviter kucheza avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est sacrée. Avant d'ouvrir la bouche et communiquer quelque chose, ou bien avant il y a prêter oreille, il y a kushikia quelque chose, il faut d'abord examiner cette histoire-là. La Bible dit au moment Moïse eko nauliza Mungu ke uko nanituma pale bataunyuliza mitasema ke ni nani.
anasema que tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Et dans d'autres versions, Jésus dit, avant votre père Abraham, akuyeko Jésus. Et Jésus là, ce n'est pas autre chose, Jésus c'est la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole, c'est-à-dire que je suis là, c'est la parole. Maintenant, kama nasema que mishikuwa kuleta amani, mimi nakuwa kuleta mupanga. Et la parole de Dieu est considérée comme l'épée. Na kazi ya mupanga ni kukata, kudiviser. Maintenant, il est parole, il n'a pas kudiviser nani na nani, il n'a pas kudiviser père et fils. Est-ce qu'il n'a pas diviser charnellement? Non. Il n'a pas diviser spirituellement. Na père et fils, où les paroles, il y a mon diviser ni nani. C'est alors que vous allez comprendre dans Galates chapitre 3, Paul dit, Christ nous a rachetés. Anatoko ku malédiction ya nini? Ya sheria. Ashitoko ku sheria mais anatoko ku malédiction ya sheria. Ça c'est très important. Na kama Jésus qui était la parole, anasema que je suis venu, je suis venu mettre la division. Mais c'est avec raison. Na ile division, anasema bien entre fils et son père, entre la belle-mère et sa belle-sœur. C'était quelle division? Quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu c'est une lumière. Na parole ya Mungu kuna kwa kuséparer giza na nuru. Et vous allez comprendre que kama baba yako eko mufumu et que toi le Seigneur t'a appelé, première des choses, Mungu t'a créé séparation. C'est quelle séparation? Séparation ou bien division spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, l'Esprit Saint. Et que baba ko kuna budu mikalai. Et que toi tu as rencontré la parole de Dieu. Mungu ataweka d'abord division entre toi et ton père. Na ile division haiko charnel. Il est division spirituelle, c'est-à-dire qu'on a quoi coupir entre l'esprit de ton père et ton esprit. Je suis venu mettre la division entre la belle-mère et sa belle-sœur. Et ce n'est pas pour dire que pale nizari ya Bwana pale ukunenda kuloka na mimi tenda kuloka pana. C'est-à-dire kama kumamangu muku et que mimi nisha kukroiser Jésus na mina mcroire comme Seigneur et Sauveur. Première des choses, kuku division en esprit. Mais quoi ou peut tout assombri. Ce qu'il faut faire pour ma belle-mère, je vais le faire. Ce qu'il faut faire pour mon père, je vais le faire. Charnellement. Maintenant, spirituellement, là, il y a la division. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que parmi vous, je pense que Kubanto hapa barizali kwa na bazazi yabe kuna baita ke banamuonesha banamwakishia na sema bia kumwakikishia hapana. Yeye mwenyewe kuna mapreve ki mamake ni muloji sana na mamake alitubu na kutubu ke bali nipaka buloji depuis à l'âge de 7 ans. Mais pourquoi wewe mtoto ulizali kwa una na bule buloji? Parce que pale alikuwa anaendaka umbuloji alienda kuria na wewe ulikuwa unakuria kikitofu. Mais pourquoi wewe uzali kwa na buloji? C'est-à-dire depuis mtumbu ya mama yako il y avait déjà une division entre l'esprit de ta mère et ton esprit. Que le Seigneur bénisse.
Depuis mon tombe ya maya pourquoi esprit donc division. Alors cela ne veut pas dire que tu rejetes bazazi non. Pas comme comprendre certaines choses, ça bantourne de nouveau. Église, ayiko rassemblement, il y a quoi prendre bantu rébellion, non. Bina lettre épée. Ma fille, nous sommes verset 35. Non, 36. Mushike division ile Yesu alikuwa anasema oui ka etende ka yes. Maintenant enfin alors il y a quoi division quand il y a quoi division charnelle que le Seigneur bénisse. Il y a quoi division charnelle. L'homme aura pour les ennemis les gens de... Est-ce que Jésus parlait Dieu Yamouili? Il parlait de l'esprit. Donc vous allez comprendre que il vous croit pas. Ata baba kwa nikalaka mfumu wa byakweli. Ata kuna lala imunyumba moyo. Dieu wasema que il y a une division entre ton esprit et son esprit. Pourquoi? Parce que vous avez croire de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une croix de bien. Alors, ce n'est pas pour dire que, vu la division entre l'esprit de ton père et ton esprit, à vous reconnaître ton père. Non, ça c'est faux. Tu dois honorer ton père selon la loi. Parfois, baba kwa nikalaka polygame. Mama kwa shikuikalake na bwana moja. Maintenant pale wewe unakuwa bana kupresenter que ndio mamako. Vile mamako yuko kuterrasse kukubar. Utasema pana huyu haina mamangu no, ni mamako. Unapaswa kumhonore, unapaswa kumfuanshe vile inapaswa. Maintenant, il y aura la division entre son esprit et ton esprit. Na ile division ilata wewe mwenyewe unaweza kuicreate mu prayer yako. Seigneur bile bilifuataka mama bishafanya nini bishanifuataka mimi. Mais c'est ma mère. Mais ma esprit yake ishikwe pamoja na esprit yangu. C'est ça que Jésus dit, mishko kuleta paix. Parce que la parole de Dieu c'est une lumière. Là où il y a la lumière, ténèbres ayos coexister. Ayos résister. Atapa ni kuna sema hapa la parole que je vous annonce ni mupangile kuna créer division kwa famille. C'est-à-dire bantu bote bale abana mu hali ya mzuri. Il fallait que Mungu a créé division. Hakuna amen pourquoi? Il fallait que Mungu a créé division. Parce que mtu mwingine anaweza kujiperdre. Oh papa alituambia pourquoi? Parce que bantu bayu wakati unaweza kuona mtu kuna kwa dans l'église. On enseigne la parole de Dieu, mais il y a akili yaki kukubintu bingi. Après avoir kuimaginer kuma bintu yake bya mwili bile vile wao ya croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après unakuwa kushituka unashikia bya kumwisho unabambia nyoka pakachi, unaenda kupratike bintu mwa bya shipukicho. Bakulamusha hata leo unasema ke kwa twende shibari mbabari mi kwa twende mu makaburi twende tukafanya bifulani papa tubiri asema ke honore ta mère et ton père. Non. Kama mimi nasema njoo kuhonore baba yako na mama yako ni kuba présenter kubantu. Tu y a quelque chose unafanya. Mais ce n'est pas pour dire que wewe ndo kabudu ba miungu bali baba mako banabudwaka. Au moment Mungu anakroiser Abraham, anamuonesha quitte ta maison ta patrie, autrement dit quitte ton père. Ashikumuonesha sema que rejette ton père. Na selon kizazi na genealogie ya Abraham
kama tunapenda kufuata très bien, utashika que Abraham fils de Terach. C'est-à-dire division ou bien la grâce haiwezi kusuprimer nature. Mungu asisema ke turejete, ou bien Yesu alisema ke mina kwa kudivize, non. Ou bien mina kwa kufanya pour que mtoto atupa bazazi yake, non. Alisema mina kwa kumettre la division entre l'homme et son père, et l'homme aura pour les ennemis les gens de sa maison. C'est-à-dire Jésus parlait njuu ya badui na alikuwa anatuexplique que kama unapenda kuresir bien, aime tes parents, mais ushikuye nabo ma esprit moya. Kama unisha deja kuremarke que mamangu ashakupenda mabintu bintu sana vya kubamba bamba sana, umuconsidere comme ta mère, mais certaines choses hapana kufuata. Niko clair mu langage yangu? Amen. Alors, au verset 37, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ashikusema que aimer munapashi kunipenda paka mie, no. Anasema mupenda bazazi yenu, mapendo ile mutapenda naye bazazi yenu ishifanya nini? Ishishindia ile munanipenda na. Est-ce que l'église munanifuata très bien? Mais unaweza kubeba hiki kiverset que unarejete bazazi yako. Bien-aimé, Jésus dit, je suis venu mettre la division. Toi, tu es kupenda bazazi, il faut tupenda paka nani Yesu, non. Ata ule mwenye Yesu ule, munajua tout très bien. Kuku aventure moi vifanyika kama feti ya Kana. Sa mère était venue, ils n'ont pas de vin. Anasema ke muke ni kuna we mambo kana. Bon, je vous pose la question. Yesu ashku transformer vin. Ilikuwa demande ya nani? Ania ya Marie? Ilikuwa ya Marie. Alors, écriture mal compris. Unaweza kuinterprete kata Yesu mwenyewe. Yesu alisema que mina kwa kumettre division entre belle-mère na belle-sœur mamuko. Yesu alikuwa kumettre division, non. Division ilikuwa msens kani? Mama kumuko kama ni muloge, c'est-à-dire amuna na ibando. Amuna na ibantu bamoyo, c'est-à-dire muko diviser. Mais mukimwili umu ni mama kia bwana. Uko na droit ya kumuujia bunga, kumuujia kikwembe, kumupachi. Mais bile kona fuanya hawezi kufuata. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Cela veut dire quoi ça? Unafika saa ya kilt, wenjo modérateur, wenjo prédicateur. Payi mambu bantu ba mingi d'abord munakomaitira kama péché amuyayuaka. Njo fwashi, njo raison moya ile ba témoin de Jéhovah batingiriaka kumbingu. Témoin de Jéhovah kama mtoto anakufa saa ya kilt atamufungia, ataenda kumweka kumorka, anaenda msaki jiroyo. Kama anamaliza njo anaenda kumshika. Est-ce que wewe unaweza kufanya vile? D'abord mtoto tu wanaanguka tu hivi, wewe kunatoka kunaenda kumisa, mtoto anaanguka na katika kilonda. Unalofa na mumisa. Tutosha mbele ya tabia mtoto anaanguka tu, huku natoka tu hivi wanakuita kwa babako, asema kenono tuko mbalabala deja tukumotoka tuko nakuya. Sema vraiment, tulikuwa tushakuvala na kuvala, papa tuko na michunga. C'est ça que Jésus est en train de condamner. Parce qu'il est ma peine de nous manifester Dieu. Tu aimes ton père plus que Jésus. Alors si tu aimes Jésus plus que ton père, utamwambia papa okay papa mina acha fungulu kubalokate. Pale mtakuya muingia paka mnyumba mfanya nini? Muikale kama mimi natoka kumisa tutakuwa kuona. C'est ça l'amour de Jésus. Fwashi peko Yesu anangala sa en vraiment. Huyu ni babake me ana manifeste ke marke ni baba yake me mimi kuyuru ya baba yake. Me ibi bitu bya kabaila mutimizake. Me paka bile bya shobi ya kabaila njo bile munatimizaka. Mamuko, même la Bible dit quoi? Jésus est venu mettre la division. Non. C'est quelle division?
Il y a une loi qui existe, il est grâce. Haiwezi kudétruire. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que mon observaka iyo? Shikuku bantu mukasikati yenu anaweza kufanya confiance kwa mtoto wake hivi anakata na mkulu mumisa. Oui. Maintenant, il a m'observaki. C'est pourquoi ba chrétien ba yu wakati mama wazo ya bubo. Iko paka kuma bintu bile biku nafanya utukufu yabo. Me bile biku nafanya utukufu ya Mungu abana. Que le Seigneur bénisse. Exode chapitre 20 verset 10. Tutasoma sana ile. Soma pole pole. Anzia d'abord tout verset 1er 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Tulisema d'abord huko Jésus anasema que je suis venu mettre quoi? La division. Mais c'est l'Éternel qui parle. Avant que vous alliez quoi Jésus anasema je suis l'Éternel. Amen. Je suis l'Éternel. Oui. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, oui, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je vous pose la question. Leo niko naacha temps parce que moi kuna toka sana na ma question ingine c'est comme si niko na m'intimider, vous allez poser des questions et me répondre. Apa premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y je pose la question. Yesu alikuwa shakuya ou bien alikuwa shakuya? Présent? Barikuwa bayamcrucifié. Mungu alisema que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Shinjo vini. Ok. Maintenant tutoka maintenant ini Ancien Testament twende mu Nouveau Testament. Yesu shasha kufa kwa msalaba. Maintenant ilwa hii inaanguka bien iko. Présent? Ou bien kufa kwa Yesu kunakuwa kupermettre que tuanze kuabudu masanamu. Parce que même l'œuvre de la croix, en ta grâce Seigneur, on y comprendra que pour vous, c'est-à-dire vous voyez que grâce ni mutoni mwe via désordre, voilà. Yesu ashakuya, bile bintu vya zamani bishakupita, bintu kani vya zamani bile wewe unajua vya zamani. C'est pourquoi j'ai béni le Saint-Esprit le dimanche mita ku expliquer l'œuvre de la croix. Na uta comprendre Yesu mwenyewe ule mnajua ke Yesu ule uyua kaje na alikuwa kufanya. Mais hapa Yesu alikuwa shia kufu. Parce que munasema ke Yesu anakuwa kututosha chini ya masheria. Mais hii ni sheria. Donc vous êtes sûr que hii sheria imarikre, il est mort à la croix, mais hii sheria kuna existe na leo. Amen, peuple de Dieu. Hii sheria kuna existe na leo. Qui peut venir, qui peut accepter? Aujourd'hui, prophète David akuye anabeba nkishana weka hapa mnasema oui Yesu ashakuya tatu naabudu masarumu hakuna problem. Est-ce que mtikala hapa? Oui. Auta lifuanshia kaka Sadamu. Ata kintu kya konekana kya bintu bile bikukumbingu. Ata bile bikupa dunia. Ata bile bikumumai chini ya bulongo. Awezi kuinamia bile bintu bile na awezi kutumikia bile bintu. Moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Vile Mungu alikuwa je suis, Yesu na yeye ni je suis, hakuna kile kilichange. Mais il faut tuyua ke Yesu alikuwa nini, alikuwa kufanya nini. Bishina na temps ya kusema ile maneno leo, mais j'explique autre chose. Yesu ashakufa kwa msalaba. Hakuna sheria, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quelle condamnation? Voilà, comme ça pour te permettre de bamba madawa, parce que tout déjà ndani ya Yesu Kristo. Touche sheria ya pili. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, jusqu'à 1000 tout comme 40e génération. Tu as vu à ta 1000e génération. Maintenant, qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à condition, à ceux qui m'aiment et qui fait quoi? Qui garde mes commandements. C'est-à-dire, au coup il y a un Ancien Testament comme au Nouveau Testament, avec on a problème. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu gardes sa parole, anatembea na wewe, unakotola sheria yake, anakupika. Hakuna mizaa. Parce qu'anasema il fait miséricorde jusqu'à la 4e génération, c'est-à-dire alikuwa anasema njoo ya Abraham jusqu'à Israël. Mais eko na garder ile parole yake jusqu'à 1000e génération. Atuna atuyafiki hata ku 900 hata ku 800 kama ni 800e kama ni nini génération. Mais Dieu garde ça. Il dit kwa bale bananipenda na bale beko nachunga nini sheria yangu. Il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Garde mes commandements. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Oui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui. Kubeba njina ya Mungu mubule, c'est-à-dire quoi? Tu as volé, mais banakuuliza haki na Mungu. Na kile kenyo kunataya kile unajua très bien, mais il y a des gens ici, même bintu bya bongo. Mungu kuna nyona. Mungu kuna nyona. Mungu kuna. Mais kile kunasema kile kitu kia bya bongo, mais ule mtu anatoka naenda sasa acha. Mimi ndio kumupika tu na ni kuishingu, mais mambo yako ya bongo memwishana. Vous savez causerie yote haimérite kwanza kuangaje Mungu. Mungu ana rafiki yako wewe kwanza kutayataya paka vile sema na Mungu wa yule ati na Mungu no. Et la Bible dit Mungu ashitacha impini mtu yote kuna tayataya njina yake mtezote. Leo hata kintu kia bya bongo hata mumamiza hivi Mungu nafanya mamiza. Unabeba franga ya mwenzako unafichika. Kisha mnambiana sema ke tumupima mbele. Kisha anasema ke patient, ulibeba mkota yangu. Hapana, haki na Mungu kuna nyona. Mungu anakuwa rafiki yako. Unaona Mungu c'est comme si ni fabrication kimo hivi. Et vous ne savez pas que kuku muntu mwena nezu kwa mwenye kulainiwa. Haina kusema ke ni combat familial. C'est parce qu'il richeza na njina ya Mungu. Njina ya Mungu ana kintu ya kwanza fanya na kimaventure. Tout ça m'amène très bien. Ana kitu kia kwanza fanya kimaventure. Parfois Mungu anaweza kufanya grâce. Unaanza kutabiri, unaanza kufanya hivi voilà. Mais muevite. Ambia hata mtu asema ke mimi nakuona unakufa, mimi nakuona unafanya hivi, nakuona unafanya hivi. Mais éviter ile mamivuma yako ya kusema ke Mungu ananyambia. Mungu ananyambia. Mungu ananyambia. Kama unisha kuremarke ba prophète ba mingi bale banatabiraka. Ba mingi basha kwanza kongopaka kile kintu kile. Mwende mufanye le constant. Ma profesia bo sema ke mimi nakona. Huko fashi fulani mimi nakona fulani ni nani mimi nakona. Mungu atabadilisha maisha yako kunaishi. Ba mingi abikala tena ke njoo Mungu ananyambia. Njina ya Mungu ana kintu kia kubeba hivi kama unapenda kulanda. Landa na njina ya ngambo. Landa munjina.
Vous savez que bintu bya mingi binakuyaka serie kama mtu anasema ke na kumbele ya Mungu. Unaona tu mtu anashuka ese njoo vile sana kumbele ya Mungu. Pourquoi ule mtu anashuka parce que unataka na kumbele ya Mungu? C'est parce que anajua puissance ya Mungu na valeur ya Mungu. Mais kile kunasema kile c'est un mensonge, me Dieu au ciel. Ou bien pensez-vous que Mungu ashimionake? Ah? Anamionaka. Kisha nataka sema anaenda. Mimi namuonesha sema kina mbele ya Mungu mama shina hapo. Unajua ke kuku bantu bine Mungu alibawiyaka bazazi yao. C'est parce que balitayaka njina ya Mungu mtezo. Mungu ana rafiki yenu. Il est le Père éternel. C'est-à-dire kama ashiseme hapana kusema kanasema. Kama unapenda kufanya aventure yako njia yako, hapana kuangalia Mungu mtezo. Alors, je pose encore la question. Yesu ashakufa kwa msalaba. Damu ishakumwangika, damu ya neema. Hii lwa ya kusema kiatozi kutaya Mungu mu desordre inisha kuanguka. Mungu anakuwa ngambo yetu. Yeye mwenyewe alituachia prière kani. Lorsque vous voulez prier, dites que notre Père, que ton nom. Alikuwa ashakufa kufufuku bien, alikuwa ashakufa. Ashakusema na tout est accompli. Mais anasema que lorsque vous voulez prier, première des choses, Père, que ton nom soit sanctifié. Oui? Souviens-toi des jours de repos pour les sanctifier. Kumbuka siku ya mapumziko njuu ya wewe kuisanctifier. Tu travailleras 6 jours Utatumika 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. utafanya makazi yako yote, Mais le 7e jour me siku ya saba est le jour du repos de l'Éternel. ile ni siku ya repo ya wamilele Mungu wako. Amen. Ni bantu bangapi hapa mkatikati yenu? Ni bantu bangapi hapa katikati yenu? Njuu ya yeku ya kumisi ifale ke bashino ba mulibere. Njuu ya yeku ya kumisi ifale ke apata ko opportunité. J'ai le temps de prêcher la parole de Dieu, mais je n'ai pas temps de faire des miracles. Ce que j'ai remarqué dans mon ministère, bien sûr, me construire kanisa Dieu m'a appelé, mais quoi me chapata ba minif. Mais pata ba flatteur. Il pata ba flatteur. Bantu bale be kuna occuper avec leur vie. Kama biyabamba ayakuwa na kazi la utamwona iko fidel karibu tapa na kutapa sema unaona ule mtoto wangu ule anaombaka mzuri sana ngara ule mtoto wangu ule me aujua sema ke c'est parce que ashina na kufanya shikule Mungu wa buluma anamwona na mfungura mlango pa kuna ashitonekana tena papa na tulikuwa kipe njoo papa mimi natoka semaine mwisho tulikuwa paka trop prise. Njoo mimi nasema hapana dimanche mimi nakalisa papana. Vile tuko na nzuri tena lundi nibakie kunifule kwa tama nguo papa parce que shina na tamu semaine. Ah? Parce que tu vis dans la grâce. Njoo vile kesho pale bitakuwa tena noir. Wewe kuya hapa mwenye kufunga bitambala bitrua kwa kichwa. Wewe kufuata mstari mena ku biro. Unipitishe kulimuona papa. Kivu zadike hapa tunakuwa kufanya mapenzi ya papa. Na papa na mwenye tuko nafanya mapenzi ya Mungu. Njoo unakuya tu tunaomba saba kufuatia bibambe tena pa unalenduka mkanisa. Unahamia fashingi. Le problème ce n'est pas l'église, ton comportement. Kumbuka tumika mashiku yote, il n'y a pas de problème. Mais 7e jour, minezi kufanya mambo yote me dimanche non. Minapasha kwenda kwa adore. Na bile bintu byote bile kumkatikati ya kufanya, Dieu te voit. Il te regarde. Panda shuka, onesha buyuwayi, sema, onesha vile kuna shirika, parce que unapata kazi, unapata makuta, il n'y a pas de problème. Mtumishi wa Mungu na kanisa binikala kasa bulongo, mvula hata inanyesha kwingi bwaje, itakachika paka. Tuko hapo. Utatokoloka.
Twana tumakanisa tu utangalia kwa mtu hivi asema kenono bantu baba bana. Ni hapa sasa ndio mimi naanza kupata baminifu. Et tu sens que non, niko nafanya kazi ya Mungu. Mimi gaspille onction. Et puis bantu ba mingi bale mimi napata hapa sasa. Auta baona kata zaidi kwa mabiro huko, beko na kuya paka papa. Mwaminifu wote ule kuna kuyaka paka chaque fois anza kuya paka na wewe. C'est un destructeur. C'est un traître kuna kila likui. Tout celui qui vient pour Jésus, ashikala katana ya ntan ya basumbura na pasteur baona na pasteur. Mais mwaminifu wote ule kuna kuyi fale kiayua ke kwa papa ni wapi, papa yeko je, papa analalaka panini, papa anavoalaka je, papa ayua maisha yote ya pasteur. C'est un destructeur. D'abord croyant. Mwingine anaweza kufanya hata 5 ans. Mais unamwonyesha sema ke, unaweza papa shikala yake na bibi. Aka, njoo vile. Na ina mambo yangu. Ile ni mambo yake. Mais wewe ifale ke ukuye ujue kuyoti na kile pasteur anawekea kama Mungu. Donc maisha yote ya pasteur iko mu mikono yako. Ujue mvuma yote ya pasteur. Kisha pale kuna sema eti uko na cheka. Niko na vinti vyote mu mikono yangu. MOD. Beaucoup de gens qui étaient venus ici, Shibari Nyambri, mais après tout on a semé quoi? Mais je suis avec toi. Wow, il y a pourquoi assise. C'est ça l'église. Il 40 jours, si je me trompe pas, ma œuvre, il y a puissance, mais il y a comme 2 fois. Je fais que parler et enseigner. Mais wow, il y a pourquoi c'est ce qu'on appelle l'église. Donc atani kuwapi, atani kukumulima j'ai pris niko naombea kanisa Mungu bariki bantu bali unitumia. Ça dit ndio bantu bali Mungu anatumia kama mtu. Les gens qui viennent pour écouter la parole. Ana muntu kuna konjo kujibisha paka ma problème. Mule ma problème bali na busenja ningiri ya mutia nenda. Na bila tu bili unavuana kafa yo vie yote yako, yo vie yote yako. Après avoir que yo vie yote maintenant na shema pale ya papa ule chaise kunichezea. No voilà. Na pale kuna sema papa ule chaise kunichezea, unaonyesha mtu mwingine anashituka sema unasema nani ya chaise kukuchezea? Prophète David ya chaise kunichezea. Voilà. Tout ça c'est quoi? Tu n'étais pas venu ni nju ya kuomba huko na bia kubilukuyaka. Parce que tout celui qui était venu pour prier, vous donnez même sa façon de faire les choses. La personne là respecte les cultes. La personne là, il respecte les offrandes, il respecte le Dieu. D'abord la parole de son pasteur et qu'on a respecté ça. Donc on a regardé même baki batoto, même sa façon de faire les choses. Tu sens que non, mon Christ yo. Anakuwa na batoto wake banakuwa banaomba hapo na kama unabashikia ke banakuwa kuona pasteur tu unaba recevoir en tant qu'une famille tu sens que kuko bantu balikuwa kunyona na mimi na recevoir bantu. Ce n'est pas toi. Il fallait que ukuye papa nilikutanisha vipi na kusema hivi ndio sasa allez kunaisha ili muingilia papa ili mupika après unazunguluka huko unaenda unafuata bingine unaenda unasema kanya bingine kisha unazunguluka huko ale unaenda huko unasema bingine après unazunguluka huko. Écoutez finir paka kutoka peupe parce que ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça je te dis kama ni compliqué kama lojo libaweza kama Dieu non. Aventurier wa kwanza c'est l'Éternel. Sauti yako iko ingine huko iko ingine huko iko ingine huko iko ingine. Bale bantu wote bali batasumburiaka. Batajunguluka ti pop. Njoo vite. Na mesi njoo kumbi ashina wa bien. Voilà. Respectons le culte. Ata mashiku yote minatumika jeme shiku ya culte non. Mais la temps où tu parles comme ça, les gens voient que non, et qu'on est dans le culte.
Unatoka hata mkilite hivi, kunatoka hivi bantu banaona kenono yeye ule pale anatoka mkilite, ce n'est pas toi. Tunaweza unatoka mkilite papa, abantu bote befo wewe ubayuo tu, uyo vile be kunaishi. Uko paka unikala sawa, kuna buloji upaka unachofesha mtu ti, kisha hatari kwamba unamchofesha ti mnabambana. Unaanza unadola hivi unasema hivi. Toi tu vois que munipatia mali ya bien me révolter. Vous savez, dans cette église, dans cette église, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait ma force, c'est Dieu. C'est tout. Hakuna muntu mkanisa mnaweza kusema kino kama mimi namdetruire papa yuko par terre, non. Au moins détruire Mungu ni par terre. Hakuna muntu utadetruire mkanisa. Bantu wote walikuwa mkanisa, mimi nabombeaka. Mimi nabombeaka. Voilà. Wewe unakuwa na mama Tesu unamwombea, Mungu anamsaidia, c'est fini. Hata le Mungu anasaidia mtu anauza avion, kisha unaenda sema kenana, mimi fallait que nimdetruire huyu papa pour que achance kwenda kupeleka mfranga mkanisa. Mais mishi kwanza na mfranga yake, mimi anza na l'aide de l'Éternel. Mishi kalake vraiment étonné ou bien sana hivi kwa hapa mtu mmoja niko nakuambia, mtu mmoja wa kama unanyalabisha naye, mimi naanguka nyake je. Mais à part Dieu, mishone muntu, même président. Unaweza kwenda kunyalabisha na president hiki kunaisha anakuwa nafunga hiki kikanisi hiki. Mimi shimitenda kumlima, mimi tenda kuomba Mungu. Ni rien. C'est-à-dire, viens à l'église comme un chrétien. Qu'il t'inaisha, tu prends tes enfants. Unalamukiana na benzako comme un chrétien. Bonjour, mko bien maman. Tuko bien sana shi tunaenda. Aiko mulimu leo unikalaka na. Unangaika kana roho. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hivi kwa pukio na ta vile ule masanga ule anakuwa tu mwenye kuvala tu jipo moyo hivi ya mzuri. Kisha banakuwa kumwacha hata kumotoka, kisha banageuza. Unaweza kutoka hapo unalanda hata kulanda kibana kuita ku telefone pour que uende tu upanda hata moto, uende uone mbele kumancho ule alikuwa kumwacha kumotoka ni nani. Huku muntu ubye huku mujuni. Après utafuata ti kisha unarudi. Unanishikia tu mimi nasema ke vraiment mtoto wangu masanga. Mungu wa mbingu anamsaidia. Anasema ke fali wewe huko unacheka. Ule kijana leshe mimi namuyo. Mimi namuyo très bien. Voilà. Kuku bintu bila unapashaka kuacha. Kuarrêter na kurespecter la maison de Dieu. Tunaweza kusema ben très bien. Na ina mafoshi yote ya kwanza kucheze no. Hawezi kuwa dans l'église pour que ukuye esprit wa kanisa no. Ukiona tu leo ulipamina naanza kumtapa chiswaka na bibi yake ni batapa tu sana chiswaka wangu mtoto yangu unaniona tu mimi napanda na butu motoka mimi naenda na bupa après tout minute pas il fallait que ujunguluka ti wendo utafuta chiswaka na bibi yake ubonesha sema ke papa alimichambua. Après chiswaka shikia vile na yeye vile mashikio ya mtu nikalaka paka faible kunaisha chiswaka anaanza kunibude dans l'église bintu bila mishio atakuyua. Vous savez, kama mtu anakuwa dans l'église, mimi nasemaka merci à Dieu. Kama mtu anatoka mkanisa, mimi nasemaka merci à Dieu. Mais ce qui est important, mimi tapata hata batoto batura na bamama bade na bababu moyo, mimi na prêcher parole. Mambo inaisha. Parce que unaweza kuwa kunahangaika na kichwa chako bule, unaona kama tunabamba huko. Bongo. Il y avait des gens dans cette église ici, banafanya groupe yabo, il y avait une sœur là, anaanza kunibeba mmotoka, banafanya groupe pour eux, baliona que la force du prophète David, c'est cette sœur ici, banenda, banakuzanisha bote vile bese. Mais banashikia que prophète David est quoi qu'on implanté ma kanisa. L'église quoi parce que le Saint-Esprit est là. Là où il y a l'alliance avec les défaites. Na hivi kwa pa utapika défaite maisha yako. Respectons le temps. Respectons l'équipe. Tu viens comme ça à l'église, donc tu arrives comme ça, les gens vont sentir que y a dans l'église, c'est comme si on a encore kufanya ta je peux dire comment? On a encore kufanya ta ma cour d'écran.
vile frère Arnold anaoa na mimi napasha nikoa. No, bien aimé. Tulizana. Kama kunafuata mambo ya mkanisa utakufuaka. Est-ce que l'église mnanifuata très bien? Vous savez que kuba tuende bana soko influencer hapa hivi mama nani? Mama Pauline anakuyaka lwake mkanisa na madelestage. Voilà. Kunaisha kama banaungana na mama Clementine. U Clementine depuis mimi mfamia alianza kuya busubuyi lwa mukulu, mangaribi lwa mukulu, busubuyi lwa mukulu. C'est eko vile. Mais bakiungane topa haka mama Pauline wewe unakuyaka sasa mimi nakuyaka mimi shikuyaka sana. Kunaisha unaona na mama Clementine na yeye. Ashitaanza kuya vile anaanza kuya pana parce que mama Pauline na yeye anakuza. Est-ce que unayua kile uliamini? Mwikala batu wangu. Que le Seigneur vous bénisse. Non, kama unafuata mouvement ya mkanisa vraiment utakufa. Hivi kwa pa ukalaka kuna yako maisha hivi normal ya kusema ke enjoy yangu maisha. Mais unifanana hata ni baba yako. Depuis wa unikroza mi prophète David niko vile vile. Utatafuta kunigeuza ti unaona ke unanigeuza mais unafungula macho unaniona niko vile mimi nikanaka. Voilà. Ukikuya hata mkanisa unaona hata mtu mwenye kufuata hata nguo ya mzuri pa kunaishi unaweza kuhangaika na roti après na wewe uende tu ukiingia tanda ile voile ile nguo ile kichwa chako kinakuzungumzia kabisa toka tulizana pale wakati ya Mungu tene hivi vitu vyote vitabichoka. Mais cherche Dieu. Uko nafanya maeffort sana pour que ukuye. Qu'est-ce qui ne va pas? Twende ma fille. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Ni siku ya nini? Siku ya saba. Awutafanyaka kazi hata moyo ni wewe ni badato yako ni mkeni ule kukunyumba yako. Mais le dimanche là mwenye kupata kazi kubashinwa tunaomba haleluya banduku mtoto wangu fulani anapata kazi. Kuna le dimanche là njoo unaika bimango unaanza kufula. Ala dad. Papa tena nikuza hapo ile video papa. Niko nafula papa. Niko trop prise papa wangu. Pour que tu check ou bien tufanye nini? Kama benediction inakuwa pour que uanze kujapsante kwa presence ya Mungu. Là tunapaswa kuomba Mungu afunga vile vile. Parce que Mungu hawezi kukubariki ndio akukupotesha. Kia kabaila dans l'église haina franc utakuwa kuleta mais c'est ta présence. Ça dit hivi unisha kushima ukuikala huko unanishikia c'est très important. Hautafanya kazi hata moja. Shibi kwa sheria ya Moïse. Oui? Ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tena nende yembari sana. Oui? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est compté. Yes. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Il l'a sanctifié. Siku takatifu. Oui. Honore ton Père qui est à terre. Voilà. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et yo, et que? Tu tueras point. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais comment expliquer que wewe unaweza kuyo ulichambula bazazi yako kule kumwari kayembe kule kukananga kule kukasai kule unachambula ti unapanda kimotoka mana kutupa mukatanga ndio batoto bali unishikia akasema kino alikuwa shakushimama hivi mais motari mwa sawa mubuloji kukosa kuheshimia bazazi utakufaka kiyana. Yeye ule pale alienda kukasumbalesa alikuwa shakuweka kioski kyake tele mais kakitu kama hivi karianza sasa karibu ba mais hapa tuko nasema mkulu inauza bintu bya vile bitakubambaka je. Vous savez tout celui qui honore ses parents et que kuneshimia baba yake wa kiroho mvita ina na mlango ya kuingilia. Ça je vous dis des choses vraies. Ou protéger. Mungu protéger à chaque fois tu appelles tes parents ni je mama wangu mimi naweka kwa kioski kangu azio Mungu akumbingu akubariki. Ule wote atakuangalia na mancho mubaya
mpaka Mungu ashina kumbingu. Kisha unaenda kwa pasteur wako, we mon fils, je te bénis, toi tu seras plus que vainqueur. Unyambia muloji wa wapi? Wa nguvu kali. Ule anaweza kukutosha. Na hivi uko hapa, mamako ni muloji, babako ni muloji, pasteur wako ni mfumu. Mais qui va te protéger? Nani atakuchungaka? Bazazi yako wabashiki yake, pasteur mwenyewe wako mushiki yake, uko vile vile. Unajua mangi ya ordre dans la vie. Njoo matesi mko mkatikati ya kuteso. Njoo unaenda na croiser na baba prophète Philippe na ba prophète Samson parce que bo abaonake bibaye. Yabo ma vision bo abaonake bibaye. Oh, ba prophète bale mimi na yuwa très bien. Depuis Exode mambo ya bo prophète lianzaka na kumalashi. Mishiko nake prophète ule prophetizaka bintu bya binafurahisha mtu mutanasema kamani hata siku moja. Na ku Yesu alitabiraka, alisema ke wewe shuba ndo. Bwana baba basenga hata huyu kuna yashina wako. Que le Seigneur vous bénisse. Mais yetu ma prophétie ya hapa sasa. Unajua même dans cette église kama tu unaangalia tu mtoto mmoja kama utira attention batakupa mimba. Batoto mamingi wale bilionesha ile mama. Bali bapaka mimba walikimbia kwa makanisa. Ukionyesha tu mtoto hivi ukionyesha sema ke mimi naona wewe etwali yake kumunene sana. Amen. Ukionyesha sema kama utira attention batakupatia mimba. Utaona kana beba tu bilomo kana. Voilà. C'est-à-dire bia bizuri mpaka sema ke wewe mimi nakuona unapanda mimi nakuona unende. Non. Mtoto wote ulashina na fondation ya bien, ashitendele yako. Baraka ile itakusukuma mbali, ni baraka ya mnyumba hiyo. Ukitoka na iko ino kubeli. Haleluya. Unaweza kukuraza hata mtoto kiloko. Ataki ya majimu balabala kinaweza kuonesha sema ke wewe utakuwa na maisha ya mzuri. Unabariki. Pourquoi? Parce que chemu kuku déjà baraka, ulionore chemu. Je te dis, bien-aimé de le Seigneur, est-ce que je n'ai pas de révolter? Comment je n'ai pas de révolter? Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, plutôt l'épée. Je suis venu mettre la division entre le fils et son père, entre la fille et son père. Mina weka division entre wena bazazi yako. Qui vous a dit ça? Ça c'est quel genre d'interprétation? Na unaona mtoto anatoka mule mgroupe de prière anafika kunyumba ya buti kunaisha nikala. Pale mamake kunasema kule asema ke la division. Toi le Dieu de Philippe. Jésus était venu mettre la division. La division na ule alikozalaka. Mais pourquoi pas lulikuwa mule mtumo Mungu ashikuku wake pour qu'il alete division? Tutamchapia milele mikono. C'est pourquoi là on a ce que je retrouve au kuna ministère benzako bote be kunendelea. Bien aimé, vous savez grâce yote linikalaka na bénédiction ya source ya provenance. Bando. Achi. Mtoto wote alipataka baraka ya kutoka mkino kwa babake mkunya mpombe. Leke la sœur. Je unasiku ya una na mwimbo yenyewe ya kabailu kuna yimba. Wakati baraza kwenda unaona bantu be kunaria bakonkwe be kunanguka bakufule bila tu be kunavule marigende hakuna bya kabele bila kunaimba mwingine anapita hapa donc tu sens que muntu kunaimba pale depuis anaanza kuimba bantu be kunaangaliana be kunacheka kama una na benediction ya bazazi utatokea dessin animé. Tu chantes comme ça qu'on a rien à courir, tu vas pas n'angaria na beko na cheka. Bantu n'angaria beko na cheka. Pourquoi? Parce que ce qui fait la valeur akina mudamu yao. Akina. Njoo unajiretrouver huko na sauti ya mzuri sana unaanza kufuta mabangi sama. Basi depuis tulianza kuimba, pabulo batu vubale kufilangana. Kwa kwenda mulo kufilangana tonjila weba mubi. Kwenda mu verifier kuvumumbuka tu. Muntu wote alifanyaka deka kwa bukisha na kwa mkatanga. Juu asema ke katanga na mjima ya biachana. Hata bali kubiri asema ke Mungu ni wa decide su, bali bali kwa kumkini bana kwa muvili ville aikalake na baraka, village aikalake na baraka. Baraka kwa sauti ya Mungu. Tout celui qui marche dans la parole de Dieu, est-ce que kala kukipushi, et kuna une bonne vie. Vous savez que jusqu'aujourd'hui kwa bantu kwa sasa yapenda kwa katanga. Hawezi kubataia katanga. Et kuna maisha mzuri. Bénédiction na changement ya mikini. Les premières sources de provenance.
Est-ce que l'église vous nifuata bien? Oui, ma fille. Hawezi kufanya bundumba. Hawezi kuiba. Hawezi kushuhudia vitu vibaya kontra jirani wako. Hawezi kukonvoite nyumba ya jirani wako. Hawezi kukonvoite bibi wa jirani wako. Ata mtumishi wake. Ata kijakazi wake. Ata ngondo wake. Ata mpunda wake. Mais c'est ça la vie d'un chrétien. Ça dit kila kina kyako kina kyako. Hapana kukosa amani dans l'église parce que ba fulani bebeko hivi meshia tuna hivi non utafikaka. Contente-toi de ce que tu es. Ça dit kile uko furahi biku vile voilà. Maisha yanapomama sema ke bale balikuwa kumkongo yetu banatupita aujue pourquoi balitupita. Amen. Aujue pourquoi balitupita. Ikala mafi. Na ima sheria yote iko mu Ancien Testament. Yesu ashakuja. Sinjove. Yesu ashakufanya nini? Yesu ashakuja. Maintenant ibintu byote ibi tunaweza kubiacha, tunaanza kukonvoite babibi ba benye, tunaanza kukonvoite manyumba ya benye, tunaanza kuporter ma faux témoignage, c'est la bénédiction. Hein? C'est-à-dire ibi tunaweza kubiobserver biko important. Mais mushiko ya bashi na confusion mubicho bien. Mais utu kunasoma ni Moïse. Hawezi kubambia verse pakachikachi. Parce que iki tunasoma kubanatoka kusema que respecter siku ya kid. Et Jésus dit, celui qui aime son fils, son père plus que moi, n'est pas digne de moi. Vraiment ça c'est clair. Langage ya Moïse na ya Jésus ni kitu kimoja. Mimi naweza hata kuexagérer que celui qui aime son travail plus que Jésus n'est pas digne. Ni bantu bangapi hapa? Hii eklezi ishisha kusaidia bantu mingi. Mushikia mambo moyo vile bilipataka. Kukubana moyo kunanyonyesha maneno moyo yasema papa moyo hivi parmi utu papa to mabuloji tu tout ça tuko na buloji tu. Pale yako nampoze question que mais shiwa huyu hapa unabeba baba bingine unaenda nabo mena munacha Fabrice njuu ya nini? Si hapana. Fabrice yeko malaria bakia pale banza kumombe. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc j'avais compris à kiri ya bantu, c'est-à-dire prophète David ni mwambulu wa bachoka. Atuju bachoka la tutule ni lubongo papa peut-être kuhita jikisha. Aunzambi kena kokutu. Il faut tuenza maduma ko. To jumona kujubintu biko mwana nyi. Ujuma kubianza nungwe mwana ke juwenze bimpa mekona wenza bimpa to. Ujuma kuiba mfranga ti we kula mubanji kimbwa luto. Mais faut penser que matu ko anga wenza habulo baba we kuja bintu. C'est ça. Vous savez, devant l'œil spirituel, hauna mkalamushi. Ula alipataka bonne volonté ya anakupa kintu wewe unaonekana. Mena pale wewe unaonekana unapata, il fallait que wewe uanze kufichika wewe. Mais pourquoi ya alipataka bonne volonté ya kupa? Est-ce que ya alikuwa kanavyo ashikuku yake navyo? Mais pale wewe ulipata, huko namupa non au mupe, huko nafichika sema ke huko nakatara kulitafutia vita, mais pourquoi ye alichika?
kibantu bako bano tunumona bashara mwezi tora sema ki uvunungwe mutangire cyashaji yo mvita ya fami kayi mvita ya fami to moyi muntu wakaheta moyi mwimpu wa kukombulisha pinja wa wajuheta wa banga pinja kuibasa banga kusokoma pinja sokoma no jumana ale no jumana voilà katone nita watatu kwele menja wa munyu to kenza bwimpa bwadu mbamba ni chijumu mtu kuna kichiju hola sadi atutu kuna bintu bimpa mwani tuhola bintu bimpa. N'oublie pas que kila nilioteshe kintu wangu hiki c'est pour que nikulia na mimi kesho mais vile unaanza kulia masemansi yangu c'est ton problème. Aone ni mkalamushi aone ni mwavance uko hapa tu. Tu ne peux pas convoiter. Il faut que tu savoir vivre, que tu comment kuishi en tant qu'un chrétien. Chintu echi mbutika bwa muntu wakwele chi ajo umona ke bakili yamba aluba bunyi kunaishi. Il fallait que weye wanzo kubeba byote kuna kuria nisema acha wewe kushanza mbele kumanifeste muntu ni kufichama kaka yake mufichama to Yesu wakakuelele bwani umwoneke bakubantu simuleje verite que non chef ebu butika bwako achikoko Zambia kubeneshe muji mungambulishani mais ubutike muji bintu nungwe Zambia ngata butumbi donc uvujibeneshe bobo we malaba we hebulo jibeneshe kwenda malaba très important. Maintenant le problème avec vous vous kubeneshawo ajubeneshi bone ndifale ke yeye pinjeu ashala ukenga wo banga kusokoma nyenyi ya bakristo bapinjeu. Voilà pourquoi kama muna remarquer maisha ni kupaka ya mifupi unasikia tu sema kimuntu anakufia nini wao hapana alilia paka kichwa hivi sema anakufa hata wewe mwenyewe anakufia pa kuzaa. Sasa wewe baraza kwenda kusumbeleza sema ke bantu bote banatoka bashime menye paka jua anakufa unakufia nini kuria bya benyeu na tama mtu mwasema mentali kuria bya benyeu na tama. Vous savez, akili ya un chrétien inapaswa kuwa akili moja ya partage. Bana nifanshi vraiment. Allo boss mko bien boss mimi kwa misha kuikala pa magazini yako hapa mtu moja anakuja tu hivi ananionyesha sema wewe beko unujisha mpango kisha mimi natokeleza commissionnaire mimi naona bana kwa bananipatia commission pa ya $15,000 ile makuta ile ina hata mwingine ya boutique ina hata mwingine ya la reconnaissance boss uko wapi beba na wewe hata 5,000 merci beaucoup ça dit muntu donc utabarikiwa na ule muntu ata comprendre que cette personne c'est une bénédiction aussi pour moi. Amen. C'est une bénédiction aussi pour moi. Ça dit, je l'ai aidé, mais regarde aujourd'hui, il m'a aussi aidé. Wow, nous avons bien commission uja. Wangatoni bine bien mubutika bi wibe bikwabo. Uyu kasokoka. Bado bakwambe je sema ki jumwana muntu ni bukalamushi. Non, muntu awezi kwa mukalamushi mukintu kya binyu. Attachement. Ata mwenye kile kintu le ni kiwete mancho yonake tira attention. Vous savez kintu kyote unaonaka kina existaka kama manakuwa ikiamu aujua kene esprit kani kumukile kintu. Mwevite mabindi wakasema kibeba possession auta bebaka possession pa kintu kile mtu mwingine alianzaka. Atashikumo kintu kia benye rudishi. Bila utapata mukile kintu kile partager na mwenye bile bintu. Aujua source ya mabitu bile bantu banapataka. Amen ya utanipacha nguvu. Vous savez kuangaika mingi kule mkunangaika c'est quoi? Unapendaka kuwina mukintu kia benye, ce n'est pas normal. Oh, à se comprendre le mouvement. Ah, là qu'il a dit toi. À se comprendre le mouvement. À ne comprendre le mouvement. Tout.
Il a compris, mais souci yake anapenda pour que ibakia alama tamu bangana yako, pour que badifunze que il y a des choses il faut respecter. Kuko bantu apale banisho kubakia par terre. Tout ça c'est quoi? Balipataka ma opportunité mais balichezaka nayo. Balipataka ma opportunité mais abakufurahia, donc balialabishaka ile ma opportunité. Lokona na kutetemeka. Hawezi kuconvoiter kintu kimoja. Respecte le temps de la prière. Ça y a qu'il te nene n'a pas choisi. Et tout celui qui prie a chose pour convoiter. Fuanshia mwenzako vile unapenda bakufuanisha na wewe. Sitano kwa utaishi baraka pa dunia. Ashireve. Non, mais miliona alikuwa shakunyangara c'est comme si anavumbula. Non, anavumbula, non anavumbula. Anajua. Très bien, anajua. Anajua très bien. Et puis il faut savoir que l'existence y a bintu bya mingi sur cette terre. Kunikala qu'un esprit derrière. Unaweza kukutanisha mtu aliuzaka motoka yake, yeye kila nakupa ni motoka. Wewe ndio tumika naye. Haujua ile motoka ilitokaka wapi? Alitokaka hapa, anaenda kukasai. Banenda kumfuanisha mabimba bintu kunaisha banakata banguko banamwekengeti banamushimamisha saa yenjo mtu wa fami enda kapata kunaisha nafika uko anapata mfranga anauza motoka puru wewe unaona keni motoka na huyo keni mkinini kile kuna bululu alors unapanda mkile kintu kile unaanza unaenda unabeba bantu kisha unalanda sema ke mipeto inatoboka unalanda mipeto inatoboka muremarke bantu ba mingi bale balilandaka kuma opportunité le balipataka balilandaka bicho byabo pour que bajarishire. Au moment où je vous parle bingine balikuyaka majimu bingine balikufaka mbele ya miaka bingine balifuishaka baba toto bingine c'est-à-dire ni dekamo ya nguvu sana ilibafikiaka. Est-ce que Christ mnanifuata bien? Donc ni batoto unakutanisha batoto banaanza kuhangaika donc voilà. Hakuna kintu kya kuevitaka pa dunia hapa. Sa opportunité yenye kukupatia mfura na considération yote unajiretrouver. Maintenant tu commences à considérer maintenant où la alikupa ile opportunité asema que ni nyama ya shireve kintu. C'est très compliqué. Vraiment c'est très compliqué. Alikulokota wewe muneya ulikuwa unacheza damu. Anakubeba asema que uanze kunipeluma tuanze kwenda tukombola mango. Mais wewe unajiretrouver. Ata unapata franga aina mubile bintu bile yali kupachi kumbuka ule mtu umuita kumbuka muku bien tulifanya kanani kama hivi unaona paka fasi ya kazi tulifanya mambo mo hivi hiyo voilà. Maintenant le problème vous savez muntu wote mubaya kama yuko mkintu kia muntu shikuli atapataka ataanza kukompare akili yake na akili ya ule muntu kama mimi namwambia verite yake kintu anaweza kulichukia no wa kukuchukia alifia kukuchukiaka avant ta kupatia kazi mais alipata bonne volonté anakupatia maintenant wewe unabeba sasa mwakili yako asema kama mimi najionesha hivi anaweza kunichukia no. C'est-à-dire ni akili ile wewe unikalaka nayo njoo akili ile fanyaka ke ukwe mashikini uanza kuteswa. Vous savez kama mko naomba mnapaswa kuya kuna mama wazo moyo vile kunonesha ke huyu muntu c'est un chrétien. Mumpango yangu mko ni mama ule mama ni branamiste. Non aina branamiste kuna naomba mu eglise moyo kule kubalabala. Anauza mapetite ba frère bade banakuya ba mukanisa ya bwana bayimi bingine banakuya na bayimi maintenant mtotaka na kwa kumuonesha sema mama unaona bale baniingia mule ni ba frère mwe nikalaka ba branamisi sema ke unitia ba branamisi bako batumike na hii nani yangu njoo mimi namuuliza mais pourquoi ba branamisi papa unaona bale bantu bale branamisi kama natumika na kintu kya na wewe mwenyewe utafurahi
Voilà. Na depuis balianza ile makaji ile no maishi kubye ule mama na ama na mule mumpangu mule anamia kunyumba yingine eko bien. Mais avec vous les chrétiens, il suffit seulement que mtu anakupatia kitu kyake, c'est fini. Unaweza kufika même sur le point ya au moment où unatumika na kile kyake, huko unaenda na kumonte kyako, huko unaenda na kufanya kyako ti, maintenant avec le temps kisha unakuwa una détruire kile kyake kile ale kunaisha unafanya mbuzoba, après unatoka pour que uende ukafurahi na kile kyako. Mais il faut savoir que mashiku kiloko sana. Hapana kufurahi pour aujourd'hui, mais angalia tena na kesho tu seras comment? Est-ce que dunia hapa ni pa mtu wa 40 asema ki anakufa? Mtu wa 40 asema ki yeye ule pale bana mkongo? Mtu wa 40 asema yuko na malaria ya mchimo? Munajua source ya vile bintu vyote vile aventure. If kwa unaweza kwa ini jeune fille banakuweka mkintu kya muntu asema ki hapana ikala ifashi wanza kutumika kwanza kupata na weta savon, utaiba bile bintu byote. Utaiba bile bintu byote kama ule mwenyewe unaiba byote kunaishi. C'est pas normal. Après tu croises un prophète pour te dire que viens mais je te dis on a n'importe qui. Non. Tuliservir bantu, Mungu alitusaidia. Na wewe ulifunza kushuka kuservir bantu. Tumika avec persévérance. Tumika avec fidélité. Oneshe chefu yako vérité. Akushuhudia kukubantu que mais en réalité cette femme mais c'est une servante. Da tunasema ke unaimbaka, sasa wewe tuniimbaka na bwanangu. Wewe na bwanangu mko ba chrétien. Mama njia neno nasema vile huko mwanamke mzuri sana. Unenda kwa bintu bine binenda na kupita sema mama, leo turujisha ya leo. Shuluna ke mbalo ya kwa tunapataka $100 leo. Mama mimi napata 180. Njoo vile. Bebe na wewe 40. Unasema ke yake ni $100 enjoy yangu. No. Il fallait que vous la recouvriez Nema à comprendre que je croisais une bénédiction. Tu me chapes au milieu de l'égo. Apana kubakia wa eko na kuobserve biti eko na tengesha mkulisema njoo vile. Unenda te unafungulisha na konti kubanka. Banazi kuonesha unayo maisha ni bukalamushi. No, maisha na bukalamushi. Parce que ule alikupa ile kasha ina bumbafu. Maisha ni mkalamushi eska areve bintu kan no anayua mukintu kyote kya muntu muko esprit yake parce que source ya bintu amuijua wake. Que le Seigneur bénisse. Source ya bintu amuijua wake. Tu es un parent, unaona mtoto wako anaujishaka bari mubebaka ku blancherie. Eke unaona mtoto ingariki na 3 jours anakuya na sachet ya mikata wona bwingi. Nini nasema wewe bali tupacha kukaji no. Kama bunakachika busubuhi uende na ikule kukaji. Jambo hilo Papa, shaka mangaribi munakaburi yaka bantu mikate. Hapana mama, mimi muone mtoto anakuwa na mikate. Meweni kufurahi. Aka tata mama, hapana batukaburi pale tunaanza kufanya hivi. Mimi na beba timu nenda kufichika kwa Kongo, njoo mimi namiletea. Unakuria ati utakufa kikozi za shiki. Unakuria huko na cheka, kesho unibebea yako ya mape kupe. No, atakubebea mape kupe blancherie ya bwanako. En tant qu'église, tunapaswa kukomprendre na kujua kama tunakroire Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, ni nini tunaweza kufanya.
Ni nini vile tunazikotesha juu ya kesho yetu. Uwanja